بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم الأستاذة مشراوي، أستاذة لغة فرنسية طور ثانوي، دائما في إطار سلسلة دروس اللغة الفرنسية سنة ثالثة ثانوي. نواصل مع الدرس الثاني. كنا شفنا في الفيديو الأول les caractéristiques d'un texte historique. Aujourd'hui, on va faire le deuxième cours et on va voir comment étudier la présence de l'auteur dans le texte, c'est-à-dire la subjectivité et l'objectivité. Tout d'abord, on va expliquer ou bien traduire c'est quoi l'objectivité, c'est الموضوعية. C'est quoi la subjectivité? C'est الذاتية. La présence de l'auteur dans le texte, c'est حضور الكاتب في النص. Est-ce que كان في معالجته لهذا الموضوع لهذا الحدث كان موضوعي ou bien كان ذاتي؟ كي نقولوا موضوعي c'est-à-dire كان حيادي neutre. Il a traité cet événement ou bien ce sujet d'une manière objective ou d'une manière subjective où il s'implique. Il s'implique c'est-à-dire اللي هو دخل روحه في السوجي، مد رايه مد انطباعاته bien quelque chose comme ça. من بعد نروحو دركا le texte historique. Dans un texte historique, l'auteur est objectif. Yani, l'auteur n'apparaît généralement pas dans le récit. Il s'efface au profit de l'événement et de personnages. هنا نحكيو كيكون la visée de l'auteur est informative. كي تكون la visée informative à 100%. اللي ما نبالوش بلا فيزي شوف لا فيديو الاول. في لا فيديو الاولى رانا شرحنا لا فيزي. قادر تكون هي دائما انفورماتيف، قادر تكون انفورماتيف à 100% وقادر تكون داخله فيها حاجه واحده اخرى. لا فيزي فورماتيف بلس حوايج اخرى. يشوفوا لا فيديو الاولى. نحكيو هنا كي تكون لا فيزي انفورماتيف à 100%، لو تكست راه هو كي اوبجيكتيف، هذه سي سور. لي مارك سي سون انتونسيون، l'intention تاعو النية تاعو c'est de raconter des événements ou là de décrire un événement. ما لهنا ماش راح يكون حاضر في التكست. Les marques d'objectivité. واش هما les marques d'objectivité? Comment on justifie l'absence de l'auteur? كيفاش نعلل باللي راهو l'auteur غايب ما هوش في التكست؟ عندنا l'emploi de la tournure impersonnelle. يعني l'auteur إذا قلنا il s'agit il existe هنا أو تعمد يستعملهم باش ما يستعمل حتى sujet pour ne pas être subjectif. ومن بعد عندنا le pronom indéfini on. Au lieu d'utiliser le vous هو راح utiliser le on. وعلى بالكم باللي le on remplace il ولا nous ولا il avec s. بصح في la conjugaison تتكونجيغا كيما il. Le présent de l'indicatif à valeur vérité générale ou نقولو هنا في texte historique نقولو valeur atemporelle. Le présent de narration هو la valeur تاع البريزون في texte historique راهي وحده ولا وحده من هادو زوج، هذه ولا هذه، ou bien راهو كي atemporel ou bien راهو كي présent de narration. عندنا هنا l'emploi de la phrase déclarative. علاش la phrase déclarative دايما هي neutre، دايما on exprime une information. La phrase affirmative
la nominalisation. هنا عندنا la nominalisation ou la passivation. هادو زوج هاد لي دو تكنيك نلقاوهم بزاف في texte historique à visée informative où l'auteur est objectif. La nominalisation ou la voix passive. Je vais publier, Inch'Allah, les deux cours sur ma page. On a les procédés explicatifs. Pour expliquer, vous avez vu ça pas mal de fois, pour expliquer, on utilise des procédés explicatifs. Procédés, c'est-à-dire moyens d'explication. Les homa, énumération, reformulation, illustration, dénominalisation, même caractérisation, analyse. هذا في حالة ما إذا l'auteur راه هو كي objectif ou la visée تاعو objective. Mais quand il s'agit d'un témoignage ou l'argumentation, يعني l'argumentation je قلنا في l'argumentation قلنا كاين dénoncer ولا rendre hommage. Il devient subjectif. هنا شوف هنا il dénonce واش معناها il est contre يعني forcément راح يمد رايو. هنا il va rendre hommage. أنا je vais dire merci à quelqu'un. Rendre hommage يعني هنا راح نكون subjectif. شتيت ولا ما شتيتش؟ Les marques de la subjectivité. باش نعرف باللي l'auteur أو كي subjectif كاين des marques. قبل لا نروحو les marques de subjectivité بغيت نحدد واحد المعلومة اللي هي la subjectivité كيفاش تكون d'une manière explicite ولا d'une manière implicite. واش معناها explicite c'est-à-dire direct مباشر واضحة. implicite c'est d'une manière indirecte غير مباشرة يعني غامضة يعني d'une manière indirecte. كيفاش تكون explicite؟ يستعمل les pronoms personnels. وش هما les pronoms personnels؟ يستعمل le je, le tu, le nous, vous. يستعمل les adjectifs possessifs. شو هما les adjectifs possessifs؟ هما ما تا non leur هذا ولا les adjectifs démonstratifs. شو هما les adjectifs démonstratifs؟ le ce, cette, c'est, le mien, la mienne. هذا هنا إذا كان l'auteur استعمل هذا directement. Ça y est, l'auteur est présent dans son texte d'une manière directe, explicite, claire et nette. هنا استعمل le je, استعمل le tu, le nous, استعمل واحد من هذو. هنا راه هو كي subjectif وراه هو كي il apparaît ou se manifeste dans son texte d'une manière explicite. كي تكون d'une manière implicite هنا واش راح يستعمل؟ راح يستعمل واحد الحاجة اسمها les modalisateurs. وش هما les modalisateurs؟ les modalisateurs des fois يديروا un problème للطفل ولا l'élève وهي مش حاجة كبيرة. les modalisateurs هما on
on va lire la définition et après on va expliquer. Les modalisateurs, mots qui traduisent l'appréciation que porte un locuteur sur son propre énoncé. Ils permettent de marquer le jugement, le doute ou l'admiration. وش معناها هاد الهضرة؟ هما des mots كلمات qui traduisent يترجموا les appréciations. Appréciation هي انطباعات que porte un locuteur اللي هو الكاتب sur son propre énoncé. Un énoncé c'est le texte تاعو، يعني التكست هذا فيه يحمل انطباعات l'auteur. Les modalisateurs permettent de marquer، يعني les modalisateurs marquent le jugement. وش معناها un jugement؟ معناها حكم، ولا le doute الشك، ولا l'admiration الإعجاب، ولا les sentiments et les émotions تاع الكاتب، أحكامه، شعوره، مشاعره، شكوكه، انطباعاته، كامل نلقاوها مترجمة في التكست، نلقاو كلمات تدل عليها في لو تكست. نشوفوا في هذا لو طابلو وش هما les modalisateurs. En général هما les modes، واللي ما يعرفش les modes يروح يراجع la conjugaison. نسيي ان شاء الله ندير لكم عليها un cours. Subjectif pardon. Les modes عندنا subjonctif والconditionnel والimpératif. يعني l'indicatif أو ما هو كيش marque de subjectivité. عندنا subjonctif, conditionnel, impératif. عندنا في les types de phrases. إذا استعمل l'auteur l'interrogation ou l'exclamation ou l'impératif هنا راه هو كي subjectif. Construction impersonnelle. اللي يشوف impersonnel يقولك هاي impersonnel كي تكون كيما قلنا قبيل il s'agit ou il y a ou il existe. بصح كي تكون il est certain أكيد il est probable هنايا راه هو كي احتمال préférable يفضل nécessaire كي juge nécessaire c'est l'auteur. شكون اللي يحكم بلي هاد الحاجة راه هي كي nécessaire مهمة؟ هو l'auteur. عندنا لو ليكسيك ابريسياتيف. شوفوا في لو ليكسيك ابريسياتيف وكنا شرحنا كلمه ابريسياتيف ولا ابريسياسيون سي كيف سي انطباعات. هنا عندنا بيجوراتيف وميليوراتيف. كي نقولوا بيجوراتيف سي نيجاتيف، كي نقولوا ميليوراتيف سي بوزيتيف. هنا يذم وهنا يمدح. اذا كان ذم ومدح سيتادير مدلنا des adjectifs ou des adverbes. هنا ديجا هو كي عطى رايو في الحاجة هذه، كيقول هذه الحاجة مليحة وهذه ماهيش مليحة، هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذه مهمة وهذه ماهيش مهمة. هنا il a donné son avis, ses appréciations. Concernant les verbes عندنا أي verbe, n'importe quel verbe qui exprime l'opinion ولا les sentiments الأحاسيس ولا الأحكام les jugements، هادو كامل دي فيرب كي اكسبريم. إذا لقيناهم بكثرة في التكست يعني وش معناها؟ هنا لوتور راهو مد في رايو. دي فيرب دوبينيون سنتيمون جوجمون. عندنا هنا اكزامبل كروار بونسي استيمي ايمي ديتيستي ابريسيي و جوجي. وعندنا دي زيكسبرسيون توت فات يعني سون دوت. كي يقول سون دوت هنا قصدو بدون شك. شكون اللي راه متاكد؟ هو لوتور. عندنا بوتيتر وعندنا ا سو كون دي كيما يقولوا. هادو هما لي موداليزاتور اون جينيرال.
De toute façon هاد le cours à chaque fois on le répète يعني on le fait في l'historique نديروه في الديبا d'idées نديروه في l'exhortatif l'appel نديروه. alors انا j'essaie à chaque fois نعاوده لكم وراح je vais publier des cours على peut-être un peu détaillés sur le sujet. نتمنى ان شاء الله تكونوا راكم فهمتوا افادتكم ولو بالشيء القليل. اي سؤال تقدروا تحطوه في لي كومونتير ولا تبعثوه على لاباج تاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.